habanje Brexit ubu hari Frexit ubwo se uzabuse Union Européenne zabisigaye Frexit ubu no Bufaransa kuva mu muryango umwe bw'Uburayi iyo Amerika yatwarwaga na Trump n'abantu bameze nka Trump izi ntambara ntabwo ziba ziriho OMS ikorana na Big Pharma farumasi yabo igurisha imiti cyane OMS yomoroga n'inkingo zitarizo yomoroga n'imiti itariyo ku nyungu za Amerika zarebe ufite umukoresha wawe umurusha ubwenge ariko aguhemba ntabyo umenya ubu nuri gicucu warabibona. Turabasuje kandi turabifuriza ibihe byiza badukurikiye twizere ko muri amahoro turi kumwe na Dr Rusa Bagirishya. Dr muraho neza? Saba. Wigize ureba muri commentaire abantu buryo baba bashyiraho commentaire ku biganiro byawe ujye unyuzamo ukareba gake cyane ariko hari agashobora kutuma ngira attention hariho nabonye uvuga ati Dr Rusa ibyo avuga ashyiramo amakode ku buryo umuntu utize atabimenya. Il a raison, c'est vrai, mfite iyo difficulté yo kutabona directement ikinyarwanda mvuga ariko baje banyumva ndi victime ya colonisation. Sibyo ndi victime ya colonisation ntabwo nanze kuvuga mu rurimi rwa Afrika ariko ntabwo bigeze bama chance abakolonisateri ntibatumye mbigeraho abakolonisateri ntibatumye mfata umuco wanjye nafashe wabo nanjye ndi victime ya colonisation baje banyumva. Hari wavuze nyine yavuga ati amakode noneho yaje mu terme ziri politique bihindura isura. Nkuriya muntu ni nzi bari mu kiganiro cyawe arabaze nk'uwavuze ati Kissinger muri 1974 igihe avuga ati harageze ko peuple africain de peuple si cyo gusa rero yavuze ati nk'ubu ntiyavuze igituma avuga ko yavuze ataragera igituma yavuze ataragera ni iki iyo gahunda irahari ariko niba bashaka ko mubimenya ava yabivuze hataragera. Uyu munsi hari ibintu byinshi Kissinger ariko aravuga kuko ari passionné ukumva arasa n'urugreta ibyo yakoze bigasa nkaho asa aradedouana sa conscience bene biriya rero icyo gihe iyo hari yageze ntuzasubira kumwumva avuga bazamwima ijambo niko bigenda kugira ngo murabyibuka igihe Chirac yavugaga ko Chirac yigeze kuvuga ati mwibuke yuko ifaranga ryose mufite muri porte-monnaie yanyu ryavuye muri exploitation d'Afrique depuis des siècles kuva icyo gihe Chirac ntiyasubiye kuvuga uko bavuze ibintu badashaka ko bimenyekana we baravuga yuko Afrika ibayeho kubera aribo bayikije. Hari n'umufaransa avuze ati colonisation yadutwaye amafaranga menshi ntacyo yatumariye n'ubu bakishyuza impôt coloniale colonisation ntacyo yatumariye yadutwaye amafaranga menshi. Hari uwabahamagaye se nk'ibyo hari umuntu wabyemera atari umuntu urwaye mu mutwe. Dr reka twigire muri gahunda yo mu ishuri. Ari igihe ujya ukunda kuvuga amaterme tugiye kujya tuyagarukaho mu biganiro bitandukanye kugira ngo abantu bakomeze bumve neza ubutumwa ushaka gutanga. Reka duhere ku kintu cyitwa geopolitique. Iri ni ijambo mu biganiro bya politike rikunda kugaruka abasesenguzi abantu bavuga kuri politike akumva avuze ikintu ngo tugiye muri geopolitique iki kibazo kimeze gutya na gutya. Ubundi geopolitique byo ubwabyo ni iki? Urumva geopolitique ni politique juste ijyanye na espace ijyanye na geography bitandukanye na ideologie. Nk'ubu Iraq na Iran igihe byarwanaga bapfaga frontiere iyo ni intambara geopolitique. Ukraine na Occident bariko barwana n'Uburusiya ni intambara geopolitique. N'abanyamerika bashaka expansion urumva territoire ni intambara geopolitique. Donc ni geopolitique ni bijyanye nyine na territoire na rivalité sur territoire. Espace dashaka kwagura cyane hari ressources naturelles hari detroit shaka gucishamo ibintu ni byo geopolitique. Bitandukanye na ideologie ubwo bitandukanye zaza nkano mu karere twereke kacu ka Afrika y'Iburasirazuba
ni iki cyakwerekana ko wenda ikibazo kirimo kiri geopolitike? Ntuze muri Afurika kuko muri Afurika intambara zibaho si z'abanyafurika. Ntabwo igihugu cyo muri Afurika cyatera ikindi ngo kirashaka kugitwara ubutaka bwayo cyangwa resource zacyo. Kenshi iyo ntambara yavuye hanze, ibyo ntabwo wabibara. Ntabwo Afurika yagira geopolitike gute? Ni bariya ba imperialiste. Ntabwo Sudani icikamo kabiri wavuga ngo ni Sudani yo hepfo bashatse kwicamo gutandukana n'abaruguru kubera inyungu zinizi. Kuko byo kenshi bavugaga ibintu bya sharia n'iby'idini, urumva ni ideology. Ariko abo-occidentaux bashakaga bacemo Sudani kabiri exploiter petrol ukiri muri sud. Kuko Sudani ya ruguru yari ifite amarelation n'Ubushinwa gusumba Amerika. Rero Afurika ntuyirebe. Ubwo geopolitike se umuntu yajya yigiranye na espace na rivalité kuri territoire na ressources naturelles, c'est ça. Mu gihe abantu bari gupfa uko arimo geography, c'est ça. Mu gihe abantu bari gupfa agace runaka, mu gihe abantu bari gupfa imitungo runaka, iyo ni intambara ibiri runaka, c'est ça. None se kuko no gukoresha ijambo pivot geopolitique, unatubwire ibyo bihugu nibiba bimeze biti? Okay, reka ngusobanurire. Urabona twamaze kuva muri 90 hari hegemon mondial. Hegemon mondial nabyo ugahita tubisobanura. Ni igihugu cyumva ko gitegeka isi, ari cyo cyonyine gikomeye ku isi. Ko nyuma ya guerre froide Amerika yideclaye hyperpuissance, hegemon mondial. Ariko nkuko nababwiye yuko nta hegemon ibaho éternellement, biragoye kugira ngo yimentene au-dessus des autres. Kuko ce n'est pas facile. Au-dessus des autres, ce n'est pas facile. Ufite amasharije, ufite amarisque, ufite fardo. Ukora uko ushoboye kugira ngo ugabanye risharije, ugabanye fardo. Donc partage de ça, partage de charge, partage de ça. Noneho n'abandi uri hejuru nabo ne sont pas contents, bashaka bakora uko bashoboye kugira ngo have. Sinzi kubyumva. Amerika rero kugira ngo ugumaho ngaho ugomba gukoresha ama recettes géopolitiques. Les recettes géopolitiques ni izo pivot géopolitique, izo acteurs géostratégiques na Amerika yazihisemo. Yego ndazikubwira impamvu. Icyo gihe ni ibihugu ubona biri potentiellement puissant, kuko icyo gihe ubushaka ntihagire indi puissance icyemereje kugira ngo ume hariya, kugira ngo ukomeze utegeka abandi wenyine wumva kuri hejuru y'abandi. Ugomba gukora uko ushoboye ntihagire indi puissance yemereje, ntihagire ikindi gihugu gishobora kushaka kuzamuka ngo kigusange kuri ya ntebe. Voilà, icyo gihe hari ibihugu ubona biri potentiellement puissant ukabikontrola, ukabisiriveya, ukajya ubigenzura kugira ngo bitazatuma hari uzamuka. Spécialement Amerika yo ni scandale géopolitique kuko iri périphérique, gushaka gutegeka isi uri ku ruhande ntabwo bishobora kuramba. Noneho bahitamo ibihugu bagomba gukontrola, ubwo bakoresheje za mpuze zabo maneko za bakoresheje CIA n'ibindi. Babona ibihugu bitanu biri acteur géostratégique. Ukuvuga iki? Kugira ngo uze kubitandukanya na pivot géopolitique. Acteur géostratégique ni igihugu gifite ambition au-delà de ses frontières. Ni igihugu ubona gishaka kugira influence inyuma y'imipaka yacyo, gishaka kugira ibindi kifata uko ntushobora kuba puissant uri wenyine, ugomba kugira influence. Ego ni nacyo bari ko barapfera muri Ukraine. Ugomba kugira influence, ugomba kugira ibihugu udomina, byumva kwa nka kura kwa Belarus. Urabona Belarus ko yafashije Urusiya, c'est l'influence. Noneho ibyo bihugu Amerika yabonaga icyambere ni Urusiya, acteur géostratégique. Icya kabiri ni Ubufaransa, icya gatatu ni Ubudage, icya kane ni Inde, icya gatanu ni Chine. Ndabizi kenshi mbivuze yo ntavuze Ubwongereza, ntabwo mubyumva. Ubwongereza ni special.
bufite amarelation spéciale na Amerika. Ibyo ntabwo Amerika ibutinya cyane kuri influence. Ubwo les acteurs géostratégiques nizo Amerika igomba gusiriveya kugira ngo zitagira influence n'ubugize kugira influence andi bakuru ko bashoboye babateranye. Ni ukuvuga ngo aha tugarutseho gato twavuga ko wenda Amerika yanga ko Uburusiya buzamuka kugira ngo butaba bwabangamira inyungu zayo muri ibyo bihugu Uburusiya bw'influence cyangwa bishobora kujya mu murongo umwe n'Uburusiya. Kuko ibyo bihugu Uburusiya bushoboye ko influence ibyo bihugu byinshi nicyo babiko barapfa no muri Afrika bituma bugira imbaraga kandi icyo gihugu gishaka kudomina ibindi ntigishaka ko ari ikindi kigira imbaraga. C'est ça. Kandi noneho byabigaragaye muri Belarus. Urabona ko Belarus yafashe na Chechnya. Donc biriya bihugu byose ni kikwereka ko Uburusiya koko yari acteur géostratégique asiriveye. Hanyuma tumubona bashobora bariyaranje ibyo bihugu bakabiteranya. And Pakistan ne domine pas Inde. Arabie Saoudite ni Iran ni domine Arabie Saoudite. Ibintu nk'ibyo donc baba bashaka ntihagire igihugu kigira influence nyuma y'ikindi. Habe ejemo ibitegeke igihugu ku cyonyine igihugu bwacyo cyonyine kidafite influence. Ibyo byose byumvira ejemo. Ko niba uri muri influence yanjye ntabwo uzumvira Amerika. Shobora no kubwira ntireke gukoresha $1 ukarireka. C'est ça. Nibyo ejemo ibitinya. Nuko ngo guterateranya ibyo bihugu nuko Amerika yibona nka ejemo. Itinya donc ibyo nakubwiye icyo bita les recettes géostratégiques géopolitique ni bene ibyo kwanga ko hari une puissance qui émerge ugasema les divisions ukantritenir les divisions siriana parce qu'il y a une division icyo ukora uhora ukora uko ushoboye kwenyegeza kugira ngo ibyo bidakundana. Ntihazagira umunsi n'umwe Arabie Saoudite kona na Iran. Ntihagire umunsi n'umwe n'ukora uko ushoboye Iran ntikundane n'Uburusiya. Bakora uko bashoboye Japan ntikundane na Chine. Bakora uko bashoboye Uburusiya na Chine ntibikundane. Donc ni ibyo. Kandi ibyo urabyibuka muri 19 kuri Mao igihe Kissinger yajyaga muri Mao bagize Imana na Uburusiya bufite ikintu gupfa na Chine kuri frontière ya Azuri ya muri Azuri ziri noneho baraprofita ukabresh bohereza Mao kugira ngo arebe ukuntu Ubushinwa yabuzana muri jiro ya Amerika kandi ari ideologies zitandukanye. Turabarikira Macao abapolitiki bavemo, turabarikira na Hong Kong abongereza bavemo ati na Taiwan kugira ngo bareke kusubira kwiyunga n'Uburusiya nta kindi. Nibyo nibyo binakubwiraga kugira ngo bantretenir les divisions. Ni kwa kundi babwira ati il faut diviser pour mieux régner, c'est ça. Il y a pas de différence. C'est un ancien principe. Hanyuma pivot géopolitique rero byo ni bihugu bimeze bite? OK, pivot géopolitique ni ibihugu biba biri vulnerable biterwa na position ifite. Ni bihugu biri vulnerable bishobora kubaskira mu gihugu kuri kote imwe cyangwa iyindi. Kenshi rero ukora uko ushoboye ntibijye kuri kote y'uri udashaka uri kurarwanya uri kurashaka ko atarenga aho ari. Ibyo bihugu nibyo gusiriviya nabyo. Ubwo Amerika yisemo bitanu. Hari Korea du Sud, hari Iran, Azerbaijan, Turkey na Ukraine. Ibyo ntabwo bingora kubasobanurira ko Ukraine yabyerekanye ko ari pivot géopolitique. Nuba ishaka kubaskira kuri kote Occident baravuga ati ese Ukraine izaguma muri jiro de la Russie ou bien izaza muri Occident. Nicyo barwanira rero. Ntigume muri jiro y'Uburusiya. Na Putin ntige muri kote occidentale. C'est ça ni intambara yavuye ngire ngo nikindi. Nkabura iyo pivot géopolitique ugeze nk'ibyago ukajya ku ruhande udashaka. Icyo ni ikibazo ugomba kubirwanya. Nibyo biriko birabuye umunsi. Nibyo biriko birabuye umunsi. Kuko Ukraine ni stratégique, ni pays stratégique. Ni pays stratégique ku buryo yabacika
buriya irahangayikije gusumba izi pivo zose nkubwiye. Igihangayikije ni Ukraine na Turkey, ariko Turkey bakagira imana baragerageje jya muri OTA, uretse yuko naho irimo itarimo. Hanyuma na Iran, kuko Iran ifite influence, iri ami mutaje strategique, bakarwanya Iran kugira influence quelque part. Ni kuri abayiteranye na Iraq muri kera bakundanaga. None se nk'iyo Azerbaijan yo biteye impungenge ki mu gihe byaba bigenze biti? Azerbaijan nayo igize Azerbaijan urebye nabi yakundana n'Uburusiya cyane, kandi igihugu kinameze na neza. Noneho bakatinya yuko Uburusiya bwakigiraho imbaraga nyinshi ku buryo cyasigara cyumvira Uburusiya nka kuri ya Belarus bwumvira. Nicyo gusiriveya, ariko urabonye ko Belarus batayishyizemo kuko yari deja muri jiro ya Uburusiya bayishyizemo. Ariko Azerbaijan iracyari hagati na hagati, nka kuri Ukraine yari hagati na hagati, bashobora kuyibuza. Dr. rero uravuga uti izo hari n'ikindi ukunda gukoresha cyane ngo Oxida. Oxida ubundi ni bande na bande? Reka gusobanure neza. Ntuzanye no kwitiranya, ntuzanye no kuvuga Uburayi na Amerika, kuko na OTAN ijyaho ntabwo yagiyeho Uburayi bwose. Yagiyeho Uburayi occidental y'Uburengerazuba, ntabwo Uburayi bw'Uburasirazuba bwari buhari. Iyo mvuga Oxida rero na Amerika n'Uburayi bw'Uburengerazuba, ibyo si jye mbivuga nyine, nabo kenshi bavuga biriya bihugu za Polonye nde bavuga ngo ni Nouvelle Europe. Nuko ko ntiyari Europe mbere. Ubwo na Amerika n'ibihe bihugu umuntu utazi karita tarasoma ikarita? Nawe murebe Uburayi bw'Uburengerazuba bwose. None se kuva ku Bufaransa kugeza hirya hose kugeza ku Bwongereza ni Uburayi bw'Uburengerazuba. Ibihugu byose byo mu Burayi bw'Uburengerazuba biri muri OTAN cyangwa hari bitarimo? Oya, na byose birimo, ariko ibyo mu Burasirazuba ntabwo birimo byose. Ibindi none se namwe bigiye mweje bundi muri 2004. Ubivuga none se Europe yari kuba Europe ifite agaciro kamwe, bagatera Yugoslavia bakayisambura kuriya, bagatera Serbia bakayisambura kuriya, bagakira igihugu kitabago bita Kosovo, hanyuma mukambwira ngo souveraineté yahiye, mukambwira igihugu cy'isouveraineté muhera he koko? Souveraineté nayo umenye byaba ikindi kiganiro. Ujye ukunda kutubwira ati ntabwo muzi amayeri ya Oxida. Yatubwire. Oya, amayeri ya Oxida haranda arenza ayo ngayo ya diviser pour régner yatubwiraga cyangwa? Arahari, kubera Oxida ikwereka yuko utariho itabaho, ikwereka ko ariyo itariho ahubwo itariho utabaho. Nawe ukabyemera, bakaguha inkunga mu by'ukuri rimwe na rimwe kuyi wawe, barakurashisha imbunda bazikoze mu bintu bakuyi wawe. Donc hari ibihugu nyine byamaze kuba importé mu mutwe byinshi byo muri Afrika n'ibyibura, ariko amayeri ya Oxida nayo ngayo, kugira ngo bimentene aho bari bagomba gufata kumva ko bayoboye abandi passeroma ku ntwaro kuri ekonomi, même psychologiquement. C'est ça non? Nk'uyu munsi gusa ntabwo bitinda biramenyekana. Je suis sûr ko Ukraine izamenya Amerika noneho. Ubu ngubu yatangiye kwimenya. Urebye nk'aba Ukraine bari bamaze ku mu Burasirazuba, ibyo byose ubaza Amerika, bose bazamenya Amerika. Je suis sûr ngubu hari ibihugu byinshi bimaze kumenya Amerika, nka Libye par exemple, Ethiopie. Ntabwo bari kujya kurwana kuri kote y'Uburusiya bataza Amerika. Bazabimenya benshi. Abe mayeri ntabwo aramba, biramenyekana kuri kuratinda ugatsinda. N'Uburayi sinzi ko ubizi. Uburayi
Union Européenne yashyizweho na Amerika, ubu hari Frexit, habanje Brexit, ubu hari Frexit, ubwo se uzaba Union Européenne izabisigaye. Frexit ubwo n'Ubufaransa kuva mu muryango umwe bw'Uburayi. Mu 1849 Victor Hugo yavuze ubwa mbere États-Unis d'Europe, ntabwo bamwumvise ari muri conference de paix 1849 États-Unis d'Europe. Ati yarabonaga États-Unis d'Amérique, akavuga ati États-Unis d'Amérique izadomina Europe, iyikoloniza uko ishaka. Atariko Europe ibaye imwe, hakaba États-Unis d'Europe, hazaba échange, bazumvikana, bagire bahana ikiganza hejuru y'inyanja, bumvikana bangana. Atariko ntibamwumva, ikintangaje batangiye kubyumva ubu ngubu bariko barabisubiramo. Donc baravuga Union Européenne nta kimaze, bakeneye États-Unis d'Europe. Nivuga États-Unis d'Afrique, nabo bashaka bakagira États-Unis d'Europe. None se ntibafata decision na Amerika babwiye icyo bakora, gusa bambwira ngo bari hehe, ko ari uko twireba gusa twebwe nabo nuko. Hanyuma sinzi ko twari twaganira kuva nasitara ama conference maze iminsi nkurikira, bavuga ibyo niko nakubwira, bavuga ukuntu Union Européenne yashuje inyuma ibihugu by'Uburayi. Ukuntu mu Faransa, iyo conference ni mu Faransa yitwa Rezino, avuga ukuntu France buranye cyari igihugu cya mbere mu Burayi mu guhinga muri production agricole, cya kabiri ari Ukraine. Ubufaransa bwari bufite abahinzi bagera kuri 3,000,000, hagati ya 3,000,000 uyu munsi basigaje 400,000. Uyu munsi bararya ibintu bivuye ahandi. Ibyo byose baravuga ati iyo hataba Union Européenne ntabwo Ubufaransa babugeze ahangaha. Kubera iki Union Européenne yababujije iki? Oya no, birumvikana muri Union Européenne murumvikana produit niba bavuze ati beurre, ni France izatanga, plutôt ni Hollande izatanga beurre, wowe nta kamaro kuri produire beurre, nawe bakakugira icyo baguha. Hanyuma qu'est-ce que je dis, na OTAN muribuka igihe cya Trump avuga OTAN ni obsolete, bagira ngo bayikureho. Trump aravuga ati amafaranga Amerika itanga muri OTAN pour la sécurité de l'Europe ni menshi, ati Amerika ntabwo yimenase na gatoya. Naho ubwo Trump ntabwo arameze nk'abandi baperezida muri Amerika, ku buryo iyo bari akiri Trump n'izi ntama ntaziba ziriho. Iyo Amerika yatwarwaga na Trump n'abantu bameze nka Trump, izi ntambara ntabwo ziba ziriho. Abanyaburayi nabo bigeze urayibuka igihe Macron yavugaga ati OTAN irwaye indwara cerebrale, ni maladie cerebrale, uvuga ko yataye umutwe sesa. Uyu munsi OTAN yavyutse kubera iriya ntambara, kubera emotion, kubera ubwoba, bateye ubwoba bati hataba OTAN mwashina ubuse yabwa bamara. Ariko ubundi nta OTAN yari ikenewe na gatoya, kuva nta menace nimwe Uburayi nta icyo bwatinyaga ku Burusiya. Rero iyi ntambara ishobora gushira na OTAN ikavaho. Ntibiza gutangaza ko na mbere kuri De Gaulle yakuye Ubufaransa muri OTAN muri 1966, bwashirijwe na Macron ejo bundi bari muri 2008. Ubwo ni Sarkozy nako bwashirijwe na Sarkozy. Donc ntibiza gutangaza uvuyemo. Byose nuko Amerika iriko iradeklina, iri en déclin. Ese Dr. kuvuga ko iyi ntambara yo muri Ukraine no Burusiya irimo irarwanwa n'ibihugu bisaga 40, ni ibyo bihugu n'ubundi ni ibihe? Ntabwo nabimenye. Kandi ni 30. Yego, hari n'ibindi bitari mu OTAN, ariko ntabwo Europe yose iri muri OTAN. Nibyo muri Amerika basanga birimo, gusa ntabwo birwana nk'igihugu, niba abandi bita bacanshuro.
baza ntabwo nta gihugu kigiye kidekarara intambara kuri Ukraine. Niba kuriya muri Iraq basambura Iraq byari bihugu bingahe muri tempête de désert ya mbere yamaze ukwezi kwarashize gira ukwezi ni kwashize kuri Bush père hagiye ibihugu 31 nibyo muri Afrika byagiye mu Senegal yarimo ariko ntabwo bavuga ngo Senegal yateye Iraq ntabwo yigize dekarara yera ibyo ni ibintu bisanzwe ntabwo imenya byose ariko niko ni plus de 40 pays ziri muri Ukraine. None reka turebe wowe ujye uvuga ko hari igihe intambara iba nziza niba ari na ngombwa inyungu z'iyi ntambara yo ya Ukraine n'Uburusiya cyangwa se ya OTAN na Ukraine n'Uburusiya ni izihe ku isi mu rwego rw'isi isi zungukira iki muri iyi ntambara? Ahangaha intambara ishobora kuba mbi kandi ikaba nziza ariko hari igihe ari ngombwa. Ntabwo iyi ntambara ntabwo yari kureka, ntabwo Putin ari kureka kwidefanda igihugu cye cyari gusambuka. Iyi ntambara izatuma hari ibintu byinshi abantu bamenya, izagaragaza intege nke z'Uburusiya, izagaragaza ubugome bwa Amerika, la criminalité ya Amerika, kuko Amerika niyo eta criminelle ku isi, nta yindi eta criminelle aba mu Amerika. Ibyo bivuze mu kwanga abanyamerika kandi ni ukuri kugaragara. Amerika niyo nation imaze imyaka mike ku isi, sibyo? Ariko muri iyo myaka imaze mike, imyaka itarwanye ni 9 gusa. Ubwo se wayikarifiya gute? Imyaka itarwanye ni 9 gusa, ko imaze 245 ans, 236 yararwanaga. Imyaka 9 honyine itarwanye, rwayigiranya gute ko atari eta criminelle? Ariko ubutegetsi bwandi icyo gihe itarwanye sinibuka, ariko iyo myaka ntitarwanye. Ni benshi aba perezida bapfuye banarwana n'abandi bakurikira barwana. Mu perezida utarwanye se ni Trump gusa. Ubunzi mukanya harunamugarutseho, ariko abantu benshi bamubonaga nk'umuntu uhubuka, umuntu wivugira ibintu abonye. Aba no kuri Twitter ndibuka hari igihe Twitter yagize block account ye, niba baranayifunguye simbyibuka, uvuga ibintu abonye. Ibintu abonye ni ukuvuga iki? Ni ukuri. Bari abantu bashaka umuntu uvuga ukuri. Igihe ashaka kuva muri OMS wazo no kubera iki? Babirwanije na Bill Gates akongera amafaranga menshi. OMS noneho ukuntu nababwiye ko Amerika babeshya, muzi ko OMS ari ikintu gifite akamaro, ari ikintu kiza ko Amerika nitanga amafaranga menshi 55%, ugomba ko ifite akamaro. OMS ikorana na Big Pharma, ifarumasi yabo igurisha imiti cyane. OMS yomoroga n'inkingo zitarizo, yomoroga n'imiti itariyo ku nyungu za Amerika. Muribuka bavuyemo, Bill Gates yatse amafaranga menshi cyane kugira ngo OMS idahagarara, kuko Bill Gates na Trump ntibatekereza kimwe, na Biden na Trump ntibatekereza kimwe. We Trump yaravuga ati n'amafaranga ya OTAN n'amafaranga yo gufasha abanyamerika. Rero Trump ibyo yavugaga gituma mu byiza ko arugubuka, ni kwa kuni nyine Amerika yamaze kubonona mu mutwe. We yaravuga ati Amerika, ati priorité na Amerika, ariko kubera Amerika isi yo priorité ni ugufata ibindi bihugu, priorité ni ukudomina, priorité ni expansion. Trump ntabwo yari muri filosofi yabo, igituma muvuga ko yahubukaga. Ibyo yavugaga barabidikirizaga. Yabaciye muri humya aba president tese kandi atari muri filosofi. No, muri kitaba barabyivugira cyane, mwavugaga mujya mutemera ko ari Uburusiya bwamushyizeho. Byose barabivuga ukuntu Uburusiya bwivanga muri matora. Ntabwo ari mu matora gusa. Burinjira muri systeme zabo za cyber. Zikoranabuhanga. Barabyemera yuko babarusha. Donc hari ukuri muri bitabo peut-être sinzi igituma byabacitse, kuko harimo abantu batabyemeraga. Ndibuka hari ikiganiro kugira sinzi wa commence ati ntabwo abanyamerika bashyizeho Trump.
ariko nibo barabivuga ko bamushyizeho abarusiya abarusiya nibo bamushyizeho bagiye muri systeme zabo barabideranja amajwi batoye Hillary Clinton akajya kwa Trump batazi uko bimeze. twari tukiri ku nyungu z'iyi ntambara rutangiye kutwereka ku rwego inyungu zayo ni uko bizatuma Amerika icika intege. Iyi ntambara icyo yayishakiye si cyo kizaba, kuko yayishakiye kugira ngo yafe Burusiya ntabwo bizakunda. Hanyuma inyungu izabaho nuko hazaba ikiribure ku isi, ata ejemo mondial iriho. Iyo hari ejemo mondial nta ikiribure biriho. Iyi ntambara ikizakora izatuma haba ikiribure. Donc nuko ubu ngubu turi neza turi ko turatusha ikintu kimeze nka guerre froide. Numva ni avantage kuri twebwe ku isi isigaye, ku bantu batari puissant ni avantage. Afrika by'umwihariko Afrika ni izunguka gusumba ibindi, kuko nibashaka Afrika nishaka independence izayibona. Noneho aho ngaho ugize neza kumbaza kuri ibyo, mbibutse yuko ni decolonisation ntabwo ari initiative ya Occident, ntabwo ari initiative y'abari abanyaburayi badukolonizaga. Iyi decolonisation yavuye Yalta, conference de Yalta. Iriya conference yatangiye le 11 février ikarangira le 17 muri 1945. Iki Roosevelt yarayirimo yarashigaje amezi abiri ngo apfe. Yajyanye na Truman uramuramparashije, hanyuma na premier ministre w'Ubwongereza uriya Churchill. Stalin bivuzwe na Nikita Khrushchev ni wari porte parole we uri amuramparashije, yarabwiye ati nimumve mu bihugu by'abandi, gukoloniza mu bihagarike. Nuko habaye decolonisation. Ntabwo babishakaga, ubundi muri gahunda zabo bari bazi ko ibihugu bakolonije ari ibyabo gushika ubuziraherezo. Nibyo tuma bafataga igihugu nka bakakita Congo Belge, ariko Congo Belge ntabwo ari abakongore. N'ibihugu byose ntabwo ari bazi ko bazahava. Noneho ikintu nababwira, ntabwo Afrika yari gushobora kubirukana ngo ibashore iyo hataba izindi mbaraga. Ubwo Amerika ntiyatinze kubyumva, kuko bari mu nzira Roosevelt yarabwiye Truman ati cyose tenaza kuvuga cyose mukemere. Bitabuje ko ama victime, bitabuje ko hari aho bavuye difficilement bisha abantu nka bihugu nka za Cameroon, za Madagascar na Congo urabyibuka, na Algeria cyane. Hanavuga ko Ubufaransa bushobora kuba bwarakoze jenoside muri Algeria. Muri Cameroon hose, muri Cameroon hari ukuntu ibyaha byabo batabivuga. Muri Cameroon bateye bombe na palme, palmite de sodium, bombe itwika n'ibyatsi. Hari MPC Mouvement Populaire du Cameroun bashaka independence, barabishe presque barabamara. Noneho harimo abantu barakorumbye, bari barakorumbye batumve ibyo bintu, batumve independence. De Gaulle yarabwiye bari abantu ati independence muyihe abatayishaka, bayishaka mu mamare. Urumva guha independence mutayishaka ntayo muhaye. Gusa nkibutsa abanyafurika ko independence idahabwa. Igihe cyose bafite independence bahawe, nta independence ihabwa, independence urayirwanira. Nk'ubu ngubu muri Afrika ntabwo bavuga ngo bafite independence, ariyo bahawe. Inyungu ni nk'izo zonyine kuri Afrika. Izo ngizo zirakomeye cyane kugira ngo Afrika ishobore kubona autonomy yayo. Afrika ishobore kubona autonomy yayo, Afrika ishobora hari n'ikindi, ibi bintu, izi ngaruka z'intambara za Ukraine, kubona ingaruka z'iriya ntambara zijya kuri Afrika, abanyafrika bamenye ko bitari ngombwa. Bazayimenya yuko iyo baba bari bafite autonomy yabo, izi ngaruka ntacyo zatureba. Afrika ifite byose bihagije, nta kintu yakenera ahandi. Afrika c'est une puissance économique, ariko ntabyizi. Kubera ikitabizi,
kubera nyine itari autonome, ntifite droit yo kubimenya. Nkuko wabuze ubwenge, uzarebe ufite umukoresha wawe umurusha ubwenge ariko aguhemba ntabyo umenya, ubu nuri igicucu. Warabibona arakwexploita, araguhemba uko ashaka, araguhemba uko ashaka n'uva ahuri, ariko we ntabyo umenya buri gihe. Afrika hari ibizamenye itarizi. C'est ça. Dr. reka dusoreza. Ça va, merci. Murakoze cyane. Namwe.